debata na sumurung sian saluhut roha, ima na mga ramoti akka ate-ate doho pikiran muna, tibagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madita salu na manginang, hurian itu hatta turpuk jamita di partangyangan manang parminggon pasyon na parjoloon, dienet sian Jakobus biddu tolu ayat 10 tolu diujungi di ayat 10 walu. Jakobus biddu tolu ayat 10 tolu diujungi di ayat 10 walu. Songonom mahatani debata ise hamu na bisuk jala na patas maroha sia denggan ni parange nama di pataridahon ibana akka ulaon na marhite-hite halabohon ni habisuhon. Alay mo molo di tiop hamu pangiburuon na pait dohot hatok karot di bagasan rohamuna unang mapuji hamu dirimuna maralohon hasitongan huhut margabus. Dadai habisuhon na rosya gijang na siya tano doi sian rohani jolma sian sibolis. Ay iya di si pangiburuo dohot hatok karon di si mahagaoro dohot saddo ulaon hajahaton. Alayang go habisuhon na siya gidjangi saddo na botor doi ala mardame labok panguloy gok asini roha dohot parbue hadengganon dao sian hagangguan ng pagasyon. Alay di bagasad dame do disaburhon parbue hatigoran di akka na mangulahon damei ido yang gosahana. Urian itu hata na ni haolongan ni Tuhan Yesus Kristus. Surat Jakobus di goari doon teks paranesis. Namar lapatan nasihat-nasihat praktis manang nasihat-nasihat terapan. Suratod ditujukan manang di arahon tusude ruas na adong di pangaratoan diaspora perantau paisolat tusude halak Kristen na ginonggoman ni Rom. Alay boy dotong dimaknai diasporai portibi na tatinggalion. Ima paisolata, inganan parsatok kinata, halak dagang dohita, ima inganan pejiarahata, ngolu di parsaoran, manang di koinonia. Ima tujuan ni suraton, lau sahak matuhita, diborngin, di pasyon na parjoloon. Habisuhon sian gidjang, dohot habisuhon sian tano na duaima di paadar turpukon habisuhon sia gijang di patudu may di ayat 10 tolu ayat 10 pitu dohot ayat 10 walu ia habisuhon sia tano ima ayat 10 opat dohot ayat 10 onom. Hamu amanginang adong do hiasan taringo tukuda manang hoda. Adong hoda na bijak. Hoda na bijakon tidak perlu melihat pecut, sudah melakukan yang pelatih perintahkan karena dia tahu itu menguntungkannya. Dang dope di ida lobut nunga pitor diulahon di bana, diulahon hodai narikot si bahenon pasonakon tuanna. Adong hoda na cerdas, kuda yang cerdas. Holan bayangan ni pecut dope sudah cukup membuatnya melakukan yang diperintahkan pelatih. Aku sebaiknya melakukan hal yang benar atau aku sakit. Holat dibayakot dope haci nai dilobut ngapitor diulahon ibana nama bahelas rohani pelatihna. Adong dohoda na gegabah
harus disentuh ringan dengan pecut atau cambuk. Sedikit derita sudah cukup membuatnya melakukan perintah pelatihnya. Ikon na dilebuk saotik baru asa diulahon lomon ni rohani pelatihna. Alerong do musehoda na dungu, kuda yang sangat dungu, dipecut sekali dan begitu terasa sakit. Itu sudah cukup. Kuda itu tahu harus berbuat apa. Namun dia akan melakukannya lagi di kemudian hari. Ikon na lubuk do. Baru asa olo mangulahon. Ulaon nadingkan. Alani pola marulakulak. Ima hoda nadungu na otok. Na totong dihabisuhon na somaripola. Di jolma na makanguluhon habisuhon siya gijang, madok habisuhon di tanoon ima penderitaan si taonon parukilon. Balik sa di jolma na makanguluhon habisuhon siya tano, madok habisuhon siya gijangi ima penderitaan si taonon doho parukilon. Di bahenido say marsihoho jolma dihabisuhon na siya gidjang. Nang sa baliksa marsihoho do jolma tong dihabisuhon na siyan tano. Di baheni asa unang lilu hita takas mata tadda habisuhon siya gidjang dohot habisuhon na siyan tanoon. Habisuhon na siyan ginjang didok patas marroha, adong integritas, saurdot haporseaon na dohot parangena. Di haporseai Jesus di parangehom ma Jesus Kristus. Jala di bagasan halabohon ni habisuhon. Dungi botor, percaya, tulus, jujur, ikhlas. Na mangihut olo mardame. Jala labok pangoloy gok asini roha. Jala parbue hadengganon. Sude na pinaadda ron ido na di parangehon Jesus Kristus marhitengolu na di portibion. Jala nunga di bolu si banay sa luhutna. Jala tu parange na songonido hita di jow. Asa marhabisuhom mahita siya gidjang, asa patas marroha, botor olo mardame, labok, panguloy, gok asini roha, parbue hadingganon. Alay molo habisuhon siya tano, pangiburuon, iri hati, hatok karot di bagasan roha, egois, pamujion diri, paburnang diri, margabus, hagangguon, alani memihak, pangasi, manang, hidup dalam kemunafikan. Namar haroroan siya rohan di jolma nasi bolison. Pangiburuonon takas na kitai dari turpu naong tajaha di pasyon na parjolo, imana niulahon ni si Judas. Mangiburu imana tu si Maria na mamiyahi Jesus dohot miya na argay. Berkedok ibana madok tagonal leanon tunapugus. Atar manarihon padohani alay sa sitong na mangiburu do ibana. Alas aleleng dihuton ibana Jesus dakya di patupay bana mamyahi Jesusi. Bahkan saat tunamoding si Judas ala ni manikot datu kaya dimiyahi Jesus. Pamujio diri o manakin na taida di diri ni si Petrus. Nama dok manang tu dia peho hui hutod nang
tu penjara nang tu hamatean. Alai didok Yesus sopola martahua manuk nunga toluhali soada honom wau. Imana masa tong didirita. Piga hali hita amanginang paburnang dirita. Madok tai hutok Kristus. Hape dao pangalahota sian Kristus. Hatok karot di bagas roha manang egois mementingkan diri sendiri. O petakas do tarida nakin sian situa ni malim nasa taoni si Kayapas. Nase ola-ola dido ibana dengganan sahalak jadi korban asa boy sudah malua bangsoon. Orang yang mementingkan dirinya sendiri tidak layak dalam kerajaan surga. Sebaliknya, orang yang mau mementingkan kepentingan bersama akan layak menjadi pemilik surga. Sudah nagi noaran nakin hamua manginang habisuhon siatano ngamangolui rap dohot tita di tiki tubuh hita. Alayas doi dung tardidi hita. Laos lam taatu sisi pasidingon dung makatidakkon hapor seao kita. Ala nunga taboto be habisuhon na siya gijangido na mga rajay rohata. Dang be habisuhon na siyan tanoon. Habisuhon si lehon-lehon ni debatado itu hita jolma. Kebijaksanaan hikmat adalah anugerah Tuhan bagi kita manusia. Habisuhon mabaik kita manuluhuton, memfokuskan, mengarahkan pajono parangeta tu Kristus. Yesus nama dalani panaononi di bagasan panguluyon. Dang nasotar bahan ni Yesus manuru akka suru-surua paluahon di bana 1000 lok sa gudang. Alay dangina ni halo mohon ni roha ni debata naing patuduhonon na tujol mai odo pangoloyon na takas. Dang mga sahon hagogoon na alay na mga sahon hagaleon na. Lausido na dipangido siyan hita sa luhut na amanginang. Asa unang haguguotay na tapangasahon, ubahin na jut tita, gabi manggosa-gosa. Alay molo hagaleot taido ali amanginang, tutuma tatadda dirita, tutuma sahat tita, gabi para si roha. Habisuhon ni mabahek kita tolap marulaon na tama, marulaon na denggan, songo binahen ni Kristus. Diburi Tuhan Yesus Kristus dopak niak kasih seanna, lapatanna, rade ibana makobasi. Rade ibana patutoru dirina. Boha hita amanginang. Rade do hita makobasi manang naikon si hobasa do hita ganup ari ni ngulutta molo rade hita makobasi soma sude ungutungu di rohata soma sude tuntutan nacian rohata soma nang sude aka sakka naroa siak kita molo rade hita makobasi. Ala jolma na rade makobasi totu tuhadenggano do ngoluna. Si Paulus madok di sada Korin sada ayat 30. Alay sian ibana do ubahen na di bagasan Kristus Yesus samo. Ay ibana do gabe habisuhod di hita sia debata dohot hatigoran. Dohot habadiaon, dohot haluaon.
Ala Kristus do habisuhon na siya gijangi, imanaikon, tahangoluhon, taha porseay, taparangehon. Tarlumobi di pangoloyon nai, na jok tatadikon, ala pangiburuot tatujolma. Ala say rohani jolma na sibolisod do, na taparalealehon. Gudang dohita na mangiburu, tunaso ni lehota. Halakad do mga lehon, alahita mangiburu. So ngonima nakirohan ni si Judasi. Ulido rohan ni si Maria Magdalena, mamilehon, miyaki, mamuri, manang mamiyahi pak ni Jesus. Alay ala pangiburu ni, dang diiday ba na parsitutu ni. Law sita pe jok do songoni nang mangolu di parhuriaon. Na nilehon ni hala say mangiburu hita. Na nilehot tu sasada hala mangiburu hita isi. Halakad do tabba mamora alay hita mangiburu. Alani marhite turpu sadarion alanunga di paralaleho Jesus sita. Dibaheni songo Jesusi mahida. Aido habisuho doho tolong ni debata naung di palumehon tu sejarah ni hajol mauta. Asa tung takasma panidangyota songo panidangyon ni si Paulus na madok. Ay gomos do ditiok rohaku dang tarbahen sirak kita sian holong ni rohani debata na di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Manang bahenon ni hamatean, manang hanguluan, nang bahenon ni akka surusuruan, nang akka harajaon, nang namasa nuaeng, nang namasa sogot, nang akka hagogo ope, manang bahenon ni nadigijang nang naditoru, rodi nasa natinopabi, dang tarsirang agyaha behita, siyan habisuhon dohot holong ni debata, ay Kristus do habisuhoni. Amen.